Depuis la création des réseaux sociaux, les gens n'attendent plus les médias pour dénoncer la corruption, le népotisme, le clientélisme ou le clanisme. Ils les font seuls en postant des vidéos amateurs pertinentes et dont la majorité est reprise par les médias eux-mêmes. C'est le cas des Algériens qui ont appris à faire face au mutisme de l'État sur la corruption qui touche tous les secteurs, les passe-droits, le favoritisme, et ceux en toute impunité utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer ces cas de dépassement en espérant attirer l'attention des hauts responsables de l'État. Le milieu sportif, par exemple, ces derniers jours, beaucoup de vidéos ont été postées sur les réseaux sociaux par des athlètes qui subissent une injustice due à une corruption interne de certaines fédérations. تخصص كاتا المتحصل على عدة ألقاب عالمية إفريقية وعربية. جيناكم بهذه الفيديو كرسالة للوزارة الوصية والشعب الجزائري والناس المعنية. Le 31 août 2018 كاين شامبيونات d'Afrique في رواندا ما راناش رايحين. Alors qu'on est 5 fois champion d'Afrique consécutif en titre. حنا l'objectif تاعنا défendre le titre باش نطلعوا الأعلام. défendre l'Algérie. ونزيد نقول باللي انه ليكيب اللي راهي رايحه هي ليكيب رقم 2 يعني ليكيب بي. وحنا كنا سمعنا من قبل انه هاد ليكيب راهي تكونت شهر قبل البطوله الوطنيه، تكونت على اساس انها راح تشارك في البطوله الافريقيه، وهذا كما على بالنا كامل غير منطقي وغير عادل، لانه لازم نجوزوا بالبطوله الوطنيه باش تكون هناك سيليكسيون ونروحوا ليكيب ناسيونال ومنها نروحوا للبطوله الافريقيه. حنا رانا هنا باش نعاونوهم، نعاونوا ليكيب بي رانا معاهم، ولكن لا ما تكون هناك تجاوزات ويكون هناك من القانون لا يطبق على الجميع. club Aviron Raleigh, traîneau de la pêcherie. On est 5 en équipe nationale, quel est un championnat du monde, quel est un championnat arabe, quel est qualifié pour les jeux de la jeunesse en Argentine. Donc on est venu ce matin à 8h du matin, comme d'habitude, on a des tests à faire et voilà qu'on est surpris avec cette affiche là. Comme quoi le club est fermé jusqu'au 1er septembre, alors qu'on n'a pas le temps d'attendre jusqu'au 1er septembre pour s'entraîner. Donc on est vraiment surpris et très triste de cette nouvelle. Surtout qu'on nous a changé la serrure hier soir, voilà c'est frais. Et c'est un geste dégueulasse vis-à-vis du sport, vis-à-vis de l'Algérie, alors qu'on représente l'équipe nationale. Donc c'est une honte pour notre sport. Ces athlètes expliquent clairement que le sportif algérien a toutes les aptitudes pour devenir un champion et honorer son pays dans les grandes manifestations sportives. champion d'Afrique نقارديه رانا معروفين على المستوى الافريقي، نروحوا ونجيبوا باذن الله الميداليه الذهبيه. حنا يا ناس واش بينا لو تيتر، نقارديو التيتر تاعنا، نحافظوا على هذا العلام، نحافظوا على لو درابو الجيريان، ماشي المصالح الشخصيه. حنا ماذا بينا لو تيتر تاعنا نديفونديوه. Laribi Bourada, Decathlon et Malik El Houlou ont décroché l'or lors de la 20e édition du championnat d'Afrique senior qui se dispute au Nigeria ce mois d'août. Bourada, rappelons-nous, lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, avait vécu des moments pénibles. Un champion d'Afrique qui s'est entraîné dans des conditions lamentables. Malik El Houlou, quant à lui, s'est vu participer à ces Jeux sans son entraîneur. Cette ambiance délétère a été confirmée par Tawfiq Makhloufi qui a dénoncé les conditions pénibles que vivent tous les athlètes. كاين امور كثيره، التحضيرات كانت مذبذبه نوعا ما، مذبذبه كثير من 2012 من جهتي انا ومن جهه المسؤولين على الرياضه في الجزائر. تكلم بصفه عامه من في المينيستير ولا من المينيستير حتى الفيدراليه، انت تجمل اللجنه الاولمبيه، تجمل الفيدراليه تاع القوى، كل واحد يعني اللي ما قامش بالواجب تاعو نخص الكلام تاعي نوجهه له ليه. انا حسيتهم عرقلوني اكثر من ساعدوني. Les athlètes affirment de graves dépassements de gouvernance, de la négligence et marginalisation des sportifs, travaillant dans des conditions pénibles. Ils n'en restent pas là, ils accusent les fédérations sportives, les qualifiant d'une vraie mafia. وجدت في هذا الفيديو باش معالي الوزير يشوفها وباش اللجنه الاولمبيه يشوفوها وباش لي ميديا يشوفوها باش يعرفوا باش ننقذ وباش on va essayer de sauver le sport algérien de cette mafia parce que finalement c'est vrai que c'est une mafia. Ils jouent, ils font de la politique
à bas échelle. C'est des présidents issus de clubs qui ne travaillent pas. Choufou, la majorité des présidents de fédération, ils sont issus de clubs qui ne travaillent pas. La majorité des mots fédéraux, ils sont là, ils يتلاقوا خطرة في الشهر يقولوا وي amen à tout, ils font passer tout. Bon, ماشي كاع حاشا لي ما يستاهل. Mais malheureusement, رانا gangréné. C'est-à-dire, c'est gangréné jusqu'à la moelle. C'est-à-dire, il faut sauver ça, il faut arrêter ça. Il faut que السبور الجيريان يكون نقدوه من الايادي هذه، الايادي البلطجيه. Cette mauvaise gouvernance a atteint son paroxysme lors des derniers Jeux africains de la jeunesse, où la mauvaise organisation arrimée avec aberration bafouent ainsi les valeurs éthiques et morales du sport. ما يليقش بالبلد المنظم الجزائر، المبيت صفر، إقامة تحت الصفر، كل حاجة نعطيو حق. ما يليقش بسمعة الجزائر اللي ساكنونا في باب شو اسمه باب الزوار، كلية فهمتني، كلية معناها ما تليقش بالجزائر وكاو. لكن ظروف الإقامة ما كانتش 10 على 10. ظروف الإقامة كانت متعبة شوية. عندنا المسالك الصحية يعني البيوت ما كانتش مهيئة 100%. كان بعض الفرق يباتوا في لي زوتيل افيك دي كليماتيزور، ما دخلوش الفيلاج اولمبيك. وحنا كورت اللي دخلنا اللاعبين ما يجوش يرقدوا، ما يجوش يغسلوا حوايجهم، ما عندهمش الماء باش يدوشوا. يعني هذا الشيء مؤثر يصير لنا حنا في بلادنا في الجزائر. بيان سور كاين لاعبين حضروا في الفنادق والمكيف، وحنايا في الفيلاج. هذه سي اون رياليتي. باش ما نديرش لا ديسيبلين تاعي راني حاكم الصمت. هذا ما كان باين، كان امور كثيره الناس هاي شافتها ولاحظتها. شوف غياب سلطات تجيب 3 ميداي دور، واحد ما يعيط لك، واحد ما يحوس عليك. La corruption qui gangrène le milieu sportif est la cause du recul de l'Algérie dans ce domaine. La question qu'on se pose est la suivante. Est-ce que le premier responsable du secteur va-t-il enfin mettre fin à cette décadence, et dans les fédérations sportives en sont les vrais responsables, selon nos athlètes?